Tuloy ko na po eh. Hala, nanak ka! Wante ka wante. Ano namaak? Ay, tama. Namaak. O, gipaak ka, gipaak. Kita dua. Dili! 2v1! 2v1! Dili, 1v1! 2v1! 1v1, okay? No, lingaw no? Ay, wala kaya, wala kay. Wala ilakay. Wala ilakay. Oh, hindi. Wala tiilay, anak. Basta tigas. Ano ulit? Thank you. Yeah, let's head on out. We gotta get some sight. Uni? Ha? Ang naungiintay. Wala na siya. Wala ay! Sakit ko itong. Score one. This is that one. This one's gonna give you exercise to bodyboard walls. Eh? And Ikaw na! Ay, ano ba? Ano, upapos. I know. Ano ka sa kanino? Kami! Talay! Shark man! Stay here and wipe your teeth. Shark man eh. Ano yung technique yun? Ano? Kaunawan niyang kamo. Oh no! Isumagaan ka! Isumagaan ka! Isumagaan ka! Isumagaan ka ha? Isumagaan ka ha? Hello! Hello! Ay, may tiila. Ikaw doon natin. Nakauntiin nakakuan. I am strong! I am strong! Ikaw level. Asa bilang level. 2. Strong! Ako 3. Hindi na niyo Max. kaya. Max. Max. Max! Sige, sige. Ay, Max. Uy, mapagod. Nadlangat lang akong very sweet na. Ang dami. Ako! Ika kita! Ang laki! Ika kita! Ano yung mama? Wow! 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 Ala, ni siya sa taas kayo sa hilalong di ay. Max na ko! Max! Max 3 na ko! Max na ko balik! Max 3 na ko! Max 3 na ko! Max 3 na ko! Max 4 na ko! Max 4 na ko! Kunya! Kaigo kumatate! Tasa. Bakit ya? Asa-asaw gani na kaigo? Timong kamot! Uy, wala man! Kaigo kaya. Wala man no? Kaigo man! Ana ni mo! Na, wala ilakay no? Everyone's ripping out there.
Wala, itin, apil til, wala, ang bilat ako inuntusokan. Let's go meet them and get out there and get some magic waves. Okay. Let's get going. May bagay. The wall session. She is down here replacing all the new bikinis. Alkai Swim. Nay It pa. is, Wala, paakon pud perfect ko. spot. It's Ay, beautiful. sige. Ay, ay, ay. Uy, yung, Cool part about this, Ano naman? Oh, ano naman? Oh, ayan. Ih. just jump in. Wala naman, may toothbrush. Ikaw, gani. Uy, nag-toothbrush ko Yeah, ganyan. gabiin naman po. And Uy, Laway. Napahid. Joke lang. Ano nga nanay, mangipon. Nay, anak, Yan! taas. Nakuha na ko! Nabot sa kuha ng gawat! Nakuha ng gawat! big board, small legs. That's what white is all about. This is going to be a million dollars studio. Oh, ang bilat to. Master, Ikaw po, no? Sige, sige. Oh, oh, oh! Sige, naman ba? you make sure to check out our store, the JOE School of Surf at Houston and Brooklyn Family. Dua mang iyon. Balik, 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 balik. Ikaw ay mabalik kami ng kami. 1, 2, 3, go! Dili mang gud na Ay, down, isa. down. Wala. 1, 2, 3, go! Isa lang ako kamot. Ay, dua. Ay, dua si Eunice. 1, 2, wait lang, wala pa. 1, 2, 3, go. Sina? Ay, wag kirot. Ha? Sabi niya yung time. Alam. Nani. Ah! Nabalik. Wala ito na touch. Duha man ako kamot imo nga. Wala, i-cover na ako. Ba? Down! Ikaw toothbrush. Dito ako paingon mo yan. Down! Down! Ay, bali. Ay. Why? Why? Hindi ako sakit. Mama, namakis. Uy, ikaw to yung gigunitan. Don't love.